हमें ऊपर से अहकाम आ गए हैं कि जी आप लोगों ने इमरान खान को नाजायज बंद किया हुआ है। So let's give a clapping hand for United Nations। 5 से 15 जुलाई में इंशाल्लाह इमरान खान की रिहाई के अहकाम आ जाएंगे। हमारे पासपोर्ट की इतनी अहमियत होती, हर एक पासपोर्ट की, कि हम जहाँ रखते लोग कहते हैं आइए सर, आंखों पर आइए, 10 दफ़ा आइए, 1000 दफ़ा आइए। फिर पानी नहीं आ रहा होता, पानी आता है तो बिजली नहीं आ रही होती, बिजली आती है तो गैस नहीं आ रही होती। मतलब वो कब हमारा सुकून का वक्त होगा। डरिए उस दिन से जिस इस कौम के आह निकलेगी और आप लोगों को लगेगी प्लीज जो खूबसूरत सा वजीफा आपको दे रही हूँ रिस्क की फरावानी के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या कनाब्दु व या कनस्ताइन में साला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाजिर हैं। एक दफ़ा फिर प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये मैं इसलिए कहती हूँ और आखिर तक देखें ताकि आखिर में मैं एक खूबसूरत सा वजीफ़ा आपको दूंगी ताकि अल्लाह आपके घर पे भी रहमतें नाज़िल करे। आज बहुत खुशखबरी आई, सुबह सुबह हम लोगों को पता लगा कि जी हमें ऊपर से अहकाम आ गए हैं कि जी आप लोगों ने इमरान खान को नाजायज बंद किया हुआ है। पाकिस्तान का सारा अवाम ये कह रहा था मगर कौन सुन रहा है, मगर जहाँ से हुक्म आया वो ज़रूर सुना जाता है। सो लेट्स गिव अ क्लैपिंग हैंड फॉर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO, जिसने कि ये अहकाम पाकिस्तान गवर्नमेंट को भेजे हैं कि प्लीज़ इमरान खान को रिहा किया जाए। मेरी प्रेडिक्शन थी कि जुलाई के महीने में 5 से 15 जुलाई में इंशाल्लाह इमरान खान की रिहाई के अहकाम आ जाएंगे। जब अल्लाह की हुक्म नाजिर कर देता है तो उसको भले अमेरिका को वसीला बना लें, यूनाइटेड नेशन को बना लें, ट्रंप को बना लें या हमारे अपने हुक्मरानों को बना लें, खैर वो तो नहीं चाहेंगे कि हम कुर्सी छोड़ें, मगर जब अल्लाह का हुक्म आता है तो चीज़ें और हवाएं सारी हिलने जुलने शुरू हो जाती हैं। मैं बहुत सी बातें अपने वीडियोस में करती हूँ, इधर उधर की बातें भी करती हूँ और आप सबको बहुत सी बातें समझाने की भी कोशिश करती हूँ। अगर हम लोग इमरान खान कर रहे हैं तो हम इसलिए नहीं कर रहे कि किसी को उससे कोई ज़ाती चीज़ चाहिए, मगर कौन है हम में से जो ये नहीं चाहता कि हमारे घरों में हमारी बरकत रहे, हमारे घर में हमारा मुल्क तरक्की करे। इट वॉज सो हॉरिफिक था मेरे लिए पिछला हफ्ता, जिसमें मेरी फ्रेंड है कुवैत में, उसने बताया कि कुवैत में वीज़े बंद हो गए हैं, दुबई ने वीज़े बंद कर दिए हैं पाकिस्तान के, कतर ने वीज़े बंद कर दिए पाकिस्तान के, और आज मुझे ओमान से फ़ोन आया। वो शख्स भी बहुत परेशान था और कह रहा था कि पाकिस्तानियों के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। हमें तो चाहिए कि एक मुसलमान कंट्री इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हम लोगों के लिए सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट और गल्फ़ कंट्रीज़ में हमें वीज़े की ज़रूरत ही ना पड़ती। हमारे पासपोर्ट की इतनी अहमियत होती, हर एक पासपोर्ट की, कि हम जहाँ रखते लोग कहते हैं आइए सर, आंखों पर आइए, 10 दफ़ा आइए, 1000 दफ़ा आइए, यहाँ आइए और अच्छे अच्छे मेहनती हमारे बच्चे हैं, हमारा फ्यूचर है। हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, नौकरियाँ करने जाना चाहते हैं, हमारा लेबर जाना चाहता है, हमारे ड्राइवर्स जाना चाहते हैं, हमारे यहाँ से डॉक्टर्स जाना चाहते हैं, इंजीनियर्स जाना चाहते हैं, बाहर जाके अपने मुल्क के लिए कमा के अपनी फैमिलीज़ के लिए बाहर से पैसे भेजते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं हमारे लिए कितने हज़ारों डॉलर महीने के हमारे मुल्क में आते हैं, तमाम उन लोगों से जो बाहर के ममालिक में रहते हैं अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा कमाई का ज़रिया है। मगर हमारी हुकूमत जो इस वक्त बड़ा जवान है, उन्होंने अपने कोई अखराजात कम नहीं किए, उन्होंने अपनी कोई आदतें बदली नहीं, उन्होंने अपने हमें कोई नया रूप दिखाया नहीं, नया रंग दिखाया नहीं, नया चेहरा दिखाया नहीं। हम लोगों ने बहुत दुआएं की, बहुत हम लोगों ने फरियाद की, आह व फगा की, हम लोगों ने सबने रिक्वेस्ट किए, मैंने किए, ज़ाती तौर से किए कि आई होप कि मरीम नवाज़ एज अ फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब कुछ करके दिखाएं। आज मैं एक क्लिप उनका देख रही थी, उनकी एक पुरानी तकरीर देख रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि जी पंजाब में बिजली का बिल किसी को भी नहीं आएगा, गरीब अवाम बिजली फ्री में लेंगी। और यकीन मानिए कि इस महीने पिछले जून का मंथ मेरे लिए अज़ाब का महीना था। मेरा 000 लिख के बिजली का बिल भेज दिया और मैं बहुत खुश हुई, लेकिन पता लगा कि जी अब वो अगले महीने मुझे लाख रुपए या 80,000 या 90,000 का डाल देंगे। मेरा ज़रिया कमाई आप सबकी मोहब्बतें हैं और कुछ भी नहीं है, आपकी दुआएं हैं और कुछ भी नहीं है। आप बताइए कि एक बेवा औरत जिसका ना बेटा है ना कोई है, कफालत करने वाला भी कोई नहीं है, ये थोड़ा सा यूट्यूब से चैनल से कुछ अगर आप लोग मुझे सराहना या नवाजिश कर देते हैं तो मैं 50,000 या 1 लाख का बिजली का बिल कहाँ से दूंगी।
اور یہ ہر گھر کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے. میرے جو رکشے والا ہے اس کے گھر کا 9,000 روپے بل آیا, کولر بھی نہیں چلاتا, 2 پنکھے اور 1 لائٹ میں. آج کل ہم لوگ کیا کریں, کہاں جائیں, کس سے مانگیں, کیا پھر بھی مانگیں. آپ لوگ لے کر آئے, IMF سے قرضے آئے, آپ لوگوں نے سعودیہ جا کے رمضان میں آپ نے ڈولچے اٹھا کے, لوٹے اٹھا کے سب سے بھیکیں مانگی. اس گورنمنٹ کے بڑوں نے جو اس وقت چیف منسٹر بنے بیٹھے ہیں, وزیر اعلیٰ کیا ہوتا ہے, نو آئیڈیا کہ وہ پیسہ کہاں لگ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے. کسی کو کوئی نہ, ہمارے ایڈیشنل بلز آ رہے ہیں اور ہمیں یہ لالی پاپ دیا جا رہا ہے کہ جی اگلے مہینے آپ کا بل بہت کم آئے گا اور اچھا آئے گا. واو, کل رات میں بغیر اسی کے سوئی. امیزنگ نا. صبح جب اٹھی تو میرا سر میں اتنا پسینہ تھا, میرے جہاں سرجری ہوئی ہے وہ جگہ میں آگ لگی ہوئی تھی, جلن ہو رہی تھی. میں نے جا کے فوراً نہائی, بات لیا, سب کچھ کیا, کیونکہ یہی واحد حل ہے. تو پھر پانی نہیں آ رہا ہوتا, پانی آتا ہے تو بجلی نہیں آ رہی ہوتی, بجلی آتی ہے تو گیس نہیں آ رہی ہوتی. مطلب وہ کب ہمارا سکون کا وقت ہوگا. میں تو 65 سال کی ہو گئی ہوں, پلس میرا خیال ہے اگلا سال بھی شروع ہونے والا ہے اکتوبر میں. کب ہم لوگ سکون کا سانس لیں گے اور اس ملک میں ہمارے بچے اور ہمارے گھر باعزت شرافت کی زندگی اپنے مینز کے اندر گزار سکتے ہیں. ایک لڑکا یا لڑکی جو 30-35 ہزار تنخواہ یا 60 ہزار تنخواہ, جب اس کے گھر کے خرچے لاکھوں میں چلے جاتے ہیں تو وہ چوری پر, کوئی غلط کام کرنے پر, کوئی غلط ذریعہ معاش اپنا بنانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. کیا آپ لوگ ہمارے عوام کو مجبور نہیں کر رہے کہ ہم اس وقت عمران خان کے آنے کی دعائیں مانگیں اور ہم کہیں کہ جی بہتری آئے, کس طرح سے آئے, کب آئے, کہاں سے آئے, کوئی تو بنے ہمارا مسیحا. ہمارا اس ملک کا مسیحا کون ہے, ہیرو کون ہے, وہ شخص کون ہے جس کے پیچھے ہم کھڑے ہو کے اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکے. سب کو ایک ہی شخص نظر آ رہا ہے اور وہ ہے عمران خان. اور آپ لوگوں نے بے حق ناجائز اس کو اریسٹ کیا ہوا ہے, قید میں ہے, رکھا ہوا ہے, تاکہ یہ آپ لوگ جو بھی 6 مہینے ہو گئے اس ملک کے ساتھ پھر کھلواڑ کریں. پلیز اللہ کی خاطر, رسول کی خاطر, میرے نبی کے صدقے تھوڑا سا عوام کے بارے میں بھی سوچیں, تھوڑا سا ہمارے لیے بھی کوئی آسانیاں لائیں, تاکہ آپ ہم سے چلے کچھ نہیں تو دعا تو نہیں تو بدوائیں نہ لے کے جائے. ڈریے اس دن سے جس اس قوم کے آہ نکلے گی اور آپ لوگوں کو لگے گی. پلیز, جو کرسیاں آپ کو دی گئی ہیں ان کی پوچھ گچھ ہوگی, جو آپ کو مراد دی گئی ہیں ان کی پوچھ گچھ ہوگی, جو آپ کو وسائل دیے گئے ہیں ان کی پوچھ گچھ ہوگی. اگر یہ عوام آپ کو معاف بھی کر دے تو اللہ کی پکڑ سے کیسے بھاگیں گے, یہ سوچ لے. اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے, اس سے بچیے. ہم سب کو اپنے گھروں میں, اپنے اعمال میں, اپنے اندر, اپنے باہر, اپنے ارد گرد صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیا ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں. جو خوبصورت سا وظیفہ آپ کو دے رہی ہوں وہ ہے رزق کی فراوانی کے لیے. رزق دروازے توڑ کر آئے گا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو کے آخر میں ایک خوبصورت سا وظیفہ دوں گی. اپنا گھر کا دروازہ کھولتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 3 دفعہ اونچی آواز میں کہیں, اس کے بعد الحمدللہ سورہ فاتحہ پوری پڑھیں اونچی آواز میں, اور اس کے بعد قل اللہ احد سورہ اخلاص اونچی آواز میں پڑھیں. رزق دروازے توڑ کر آئے گا انشاءاللہ. آپ سب کے گھروں میں رزق حلال آئے, آپ سب کے گھروں میں رزق کی فراوانی ہو, اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا رزق بانٹ کر کھائیں, اپنے ہمسایوں کے ساتھ, اپنے پیاروں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے گھر میں ملازموں کے ساتھ, اپنی کمپنی کے لوگوں کے ساتھ. جو بھی آپ کو اللہ نے کرسی دی ہے جہاں بیٹھے ہیں اور راج کر رہے ہیں, اللہ آپ کو شیئر کرنے کی توفیق عطا کرے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. شیئر کریں, لائک کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو.